For the Lord, clap your hands for the Lord. That's for you, Lord. We celebrate this morning. We glorify your name, Lord. We continue to honor you here in our midst, Lord. Tanan nga mong pagabuhaton o gibuhat na, Lord, sa pag-start. This is all but for the glory of your name, Lord. Salamat kay Ginoo nga kami kabahin ani nga celebration. Salamat, Lord, nga nakaambit kami sa pulong nimo. Nga mao nagaguide sa among life, Lord, so that ang among destiny adunay assurance because of your word. Even today, tanan nga among expression, we lift our hands to you, we sing our songs, we clap our hands. Lord, we open our ears and listen to your word. These are all but for the glory of your name. And everyone, Lord, this morning, dinhi sa on-site, Lord, sa GCM family, even as we pray, Lord, sa tanan nga nag-online, among mga loved ones, Ginoo, among mga friends, Lord, belonging to this journey, Lord, wherever they are, today, O God, we also speak your blessing, Ginoo. Adunay mga pamilya karon, Lord, na silang mga balay, nga nagatanaw sila, nagatigom sila, just to join with our worship through online. We also release blessing to be upon them, Lord. Salamat kay Ginoo, kay walay imposible kanimo, Ginoo. O karon nga tak na, Lord, amo lang yung buksan namong kasing-kasing. I-receive namo, Lord, ang mga declaration gikan sa imong word. Kay mao ni among gikinahanglan aron kami makasinati sa kinabuhi nga gipangandoy namo sama sa original nimo nga design. All glory and honor indeed belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Please take your seats. Wow, malipayon nga pagsaulog sa presensya ni Lord this morning. Say amen. Now, as what we have prayed this morning, we would like to also acknowledge ang atong mga selected nga mga kauban nato nga naga-worship with us sa online. We're in fact grateful ko karon na buntag ang akong family dito sa Tupi, South Cotabato, nagtigom sila karon dito sa Panimalay sa akong sister with my mother, akong nanay Linda, na sila naga-worship. Good morning sa inyo diha. Clap our hands to Jesus for their presence this morning. Of course, ang satandag nato nga igsoon, si Brother J. Chris and si Wendy, good morning. And the rest nga wala na nako na record but naa sila naga-join sa ato this morning sa atong worship. And of course, din sa atong hall, salamat sa Ginoo. Atong i-clap atong hands sa mga Encounter God Retreat delegates. Pwede ba sila mga tindog? Tindog, mga delegates sa Encounter. Come on. Sige. Ayan. Praise God. Welcome. Dalaygo ng Ginoo, pwede na magalingkod. Og mao ni sila ang mga tubag sa atong mga prayers. And ingnay mong katapad, there is more. Let us prepare for the next batch of our Encounter God Retreat, God willing, by November, last week, or December, first week. Depende sa availability sa venue nato sa TMI. That will be our last round of our Encounter God Retreat for the year 2024. So praise God, kay mao ni ang kinabuhi nato sa journey. Nga kung walay mga bag-o, padayon ta mag-recruit og mga bag-o. Kay sugo na sa Ginoo. Mao na ang vision nga atong gi-carry. Dili ta mag-settle sa atong number nga hundreds lang. Gani dili ta mag-settle of thousands lang. But ingnay mong katapad, mag-settle ta sa multitudes. Ingnay mong katapad, let us settle for a multitudes. O kitang tanan magiging part ni ana. Why? Dili na atong gusto. Ato lamang gi-carry, gi-receive ang word ni Lord, design ni Lord para sa ato. Iya nang pulong in the beginning. Ingon siya, God blessed them and said to them, be multiplied. So we carry that mandate sa atong mga kinabuhi nga mag-multiply kita, mudaghan ta. Ug ang reason nga nang mudaghan ta, of course, it's because una sa mandate ni Lord, umudaghan ta because mausad na ang design ni Lord para kanatong tanan. This morning, as we celebrate God's goodness over our lives,
No, I meditate on this topic. Ano ako, Lord, we want and we desire to receive this declaration this morning. Our meditation is entitled, is all about positioning ourselves for breakthrough. Positioning ourselves for breakthrough. Yes, kitang tanan, nag-pray ta og breakthrough. Apan ang breakthrough dili maabot kung wala ta sa tamang posisyon. Ang breakthrough dili ma-experience kung mali ang imong direksyon. Ang breakthrough dili nimo masinati the moment you are not in the right place, on in the right position. So sa ato pa bisag unsa nimong siyagit, singgit nga breakthrough, muangat ko, muasenso ko kung wala ka sa tamang posisyon, kung you are not in alignment sa true source, tinuod nga source, mo nang gingon nato, sana all ka na lang. Pero the moment you are positioning yourselves to the right source, nangandoy ka, nag-wish ka, nag-pray ka, and that wish will come to reality. Say amen to that. Kaya very important ang positioning. That's why it says here, positioning ourselves for breakthrough. In the beginning, sa sinugdan pa lang, nindot na kaayo ang plano ni Lord. Never siya nagplano og dautan. Never siya nagplano sa kalaglagan nato, never siya nagplano ni ana. Kung balikan lang yun nato ang story. That is why we keep on coming together and learn. Mag-learn ta, magkat-on ta, mag-receive ta. Unsa ang declaration sa Ginoo alang kanato. Last Sunday, doon na tayo gi-meditate nga kining tulo ka butang. It's all about growth, maturity, and fruitfulness. Mao na nga atong gi-meditate last Sunday. Design ni Lord, una, of course, before ang growth mahitabo, napatanom ka. No? Mao na atong hidden diha nga secret. Kay dili ka mutubo kung wala ka natanom. Say amen. Walay liso nga magpabiling buhi nga madugay kung dili siya matanom. So ang growth mahitabo lang kung natanom. Og sa dihang natanom siya, mo grow siya, dili siya magpabilin lang nga nag-grow, but basically as the days mo abot, mag-mature siya. No? Dili na ako gamiton ang word na Bisaya sa mature kay tiguwang mana ka ng mature. So mature lang. Muhamtong lang siya. Ngano man kinahanglan sa muhamtong? To prepare for fruit. Kay kung wala ang maturity, ato nang gimeditate last Sunday, walay fruitfulness. Kaya bisag unsa nimo pugos sa usa ka tanom nga mamunga ni mamunga, shortcut. Pwede siya mamunga shortcut pero dili ma-sustain. Bisag unsang klaseng technology imong pagagamiton. Where in fact, ang iyang result, dili siya ingana kanindot ka-appealing. Of course, na naging mga technology karon nga grabe ang pang-mixing nila sa mga kind of fruits and everything para mag-produce of good fruit. But again, ang tawag nato ni Ana is temporary or partial. O gitawag na artificial, I should say that word. But kung gusto nimo nga ang fruit mag-last forever or last long, gikinahanglan siya mo went through sa right process. That's why sa atong journey na ay right process. Praise God sa right process. Ginaran na to ang right process. Praise God for it. No, o gina-develop ang patience. Kasi kinsa gud dili gusto nga mudato, kinsa gud gusto nga moasenso, kinsa gud gusto nga maplastar ang pamilya. Tanan ta gusto, pero aron ang iyang bunga mulungtad og dugay, gikinahanglan nato ang right process. Now this morning, let me proceed with this declaration that when we position ourselves in the right position or realignment, breakthrough is really mahitabo siya. No? Kana sa breakthrough, mahitabo kung dunay breaking. Dili ka maka-breakthrough kung walay ma-break. That is why madungog nato sa mga testimony. No, gusto naton tanindot na pero dunay breaking nga nahitabo. But when you decide to continue, breakthrough will come. No, ang uban mohunong sila sa breaking. Kay na-break, na-broke, na-daot, naguba,
discouraged na, ay di man day tinuod. Wala siya kasayod, na mao dito siya ang process nga maka-break through ka. Nadungog nato na sa testimony this morning. By the grace of God, dili ta muundang. Amen. Regardless unsa ang trap sa enemy, dili ta muundang because the word of God is true. Tinuod ang words sa Ginoo. So this morning, let me have these some points to declare. Unsa atong pagabuhaton aron maposisyon ang atong kaugalingon sa breakthrough. Number 1, position yourself in the Word of God. Okay? Position yourselves in the Word of God. Dinhi sa atong journey, wala nato gi-overemphasize ang Word of God, but this is our emphasis. This is our foundation. Meaning to say, whatever ang imong pagabuhaton, learn to have the Word of God nga himo og foundation sa imong pagabuhaton. Ang atong mentor nagingon, if you don't have the Word of God and yet you start something, actually, wala ka pa'y nasugdan. Because in the beginning is the Word. That's why very important sa imong pag-journey kay Lord, doon na kay Word yung gikuptan. First day nga nag-share sa imo sa gospel, ang yung gi-share sa imo is the Word of God. And the moment nga nag-receive ka, imong gidawat ang challenge is because of the Word of God. Therefore, very important na atong iposisyon na atong kaugalingon sa Word sa Ginoo. The declaration in the book of Matthew that heaven and earth will pass away, but the Word of God will remain or stands forever. So dapat kitang tanan nagbarog. Naay mga pagsulay, naay mga problema, pero mingon ka, but what is the Word of God? Medyo labo ang sitwasyon, grabe lubog ang nasa kong palibot, pero what is the Word of God saying upon my life? When as far as our ministry is concerned, we have the Word of God. No, sa kadaghan nga word ni Lord nga atong na-receive, let me just give you some nga akong i-declare this morning. Matthew chapter 5, verse 14, 15, and 16. Mauni ang atong identity. Unsa ang imong identity? Ingon ang word ni Lord, you are the light of the world. Ingna imong katapad, you are the light of the world. See? Kung sa tawhanon nga imong sitwasyon, murag dili nimo matuuna. Ako ang kahayag sa kalibutan. Mao na giingon sa word. So the moment imo nang i-receive, ma-change ang imong direction sa imong mind and heart. Gusto unta ka ma-discourage, ay di ko dapat ma-discourage. I am the light of the world. Gusto unta ka maglaylo sa imong pag-serve kay Lord, di na ka mulaylo. I am the light of the world. Sa mga daghan, yung mga negative nga maabot sa imo, mubalik ka sa word, unsa ang imong identity. I am the light of the world. Ingon si Lord sa iyang mga tinunan, you are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Ingna imong katapad, dili ka pwede magtago. Amen? A city. You are a city. Kaya dili pwede secret Christian. Dili pwede intelligent. O, tara, intelligence. Dili pwede camouflage. Dili pwede. Klaro ang imong kinabuhi. Mao nang gingon sa word sa Ginoo sa ato. Another verse, 15. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but a lampstand that it gives light to all who are in the house. You are a blessing in your family. Dili pwede secret ang imong kinabuhi. Yes, siguro doon ay wisdom si Lord gihatag nimo sa pagsugod nga doon na kay strategy. Why? Because napakay giluto kumbaga giplaster nimo. But eventually your plan is that Lord mahimo kong blessing sa akong panimalay. Kay mao nang original nga design ni Lord sa imo. Where in fact ang reason nga nung na-save ka dili lang para sa imong kaugalingon but for your family. Nga ang lampstand, ang iwag sa suga, ibutang sa tamang position so that everybody in the house will recognize
unsa ka importante ang iwag sa suga sa sulod sa panimalay. In the previous Sunday, we talk about the fire of God. Paano nga ang fire ni Lord padayon nga magdilaab diha sa sulod. Where in fact, ang fire, mauna siyang mag-ignite sa mga tao nga muduol sila, magkaroon sila kanang curiosity. Unsay nahitabo, naisunog, grabe nga kalayo. And our lives has been consumed by the fire of God because kita ang mga buhing halad. That's why ang mga tao sa iyong palibot, maka-notice sila. Pagsakay nila sa imong sakyanan, ma-confirm nila, Kristohano ning tagiya. Nga naman, ang music, pagdayeg sa Ginoo. Pagsulod nila sa imong business, man-notice na nila. Mao pa lang pagsulod nila, ang tugtog, ang musika, ganagadayeg sa Ginoo. Man-notice nila. Usahay, dili na sila masulti sa imo. Pero nanas lang una-una akong obserbahan sa mga next nga mga moves. Basig music lang ni. Pero tungod kay naging consistent kami yun siya, confirm, anak sa Ginoo ni. Mga simple na mga action, and yet you are bringing that fire or lamp or light into the people around you. Is that an amen? Kaya i-congratulate imong katapan ina, congratulations. You are the light of the world. So, ang challenge, verse 16. Tanaman yung verse 16. Atong dunganan, ready, 1, 2, declare. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So ang light di ay nga naa sa ato mag-result sa glory and honor to God. Ang word diha nga let tuguti ngang imong suga muhayag diha sa mga nakapalibot nimo aron sila makakita sa imong maayong binuhatan. Dili good works ang nakaluwas sa ato, but sa dihang naluwas na ta ang resulta good works. Ang Christian believer magtotoo ang iyang response sa iyang life the moment makareceive siya sa blessing of salvation ni Lord. Ang next nga move niya, he will do good works. Dili na siya magbalik sa mga bad works. He will speak good words. Dili na siya mag-speak og bad words. Change of direction na. Nga naman, he is or she is now the light of the world. So kung wala ang word ni Lord, dili ka makaposisyon. No? Kung wala kay pulong sa Ginoo, ibaliwala nimo ang tanan. Nganong daig, kung sungod kay Christian day ko, magpadaog-daog na lang ko. Tungod kay Christian day ko, di na lang ko magsukol. Kung wala kay word ni Lord, mubalik ka sa imong carnal nga mindset. Kaya daghan mga Christian, dili sa kapasaylo. Daghan mga Christian, dili makapalabay og istorya, mubalos gyud. That Christian, unsay kulang niya? Word ni Lord. Magbase na siya sa iyang emosyon. Magbase na siya sa iyang palibot. Wala na siya word ni Lord. Pero kung nakay word ni Lord, bisag pag-feeling sa mga tao, gidaog-daog ka, pero ang tinuod sa sulod nimo, I am victorious. Because I stand on what is the word of the Lord. Dili ka malisang unsang mga bad news na moabot. Diha. Dili ka maratol. Yes, we appreciate, like Ed has said, kamatayon sa Papa, gitawagan sa iyang igsoon, nga magtapok kayo kay namatay si Papa, pero they opted to go to the mentoring. Kay nabalo na siya, unsay may tabo sa balay nila, kung muadto siya dito, hinilakay ramang gihapon. Kabaw na siya, alam na this. Ngayon naman, kamatayon man to. Pero nag-decide siya, instead, Lord, mas gikinahanglan ako karon ang comfort nimo, ang imong presence. So kinsa iyang gikauban ang iyang mga igsuon sa magtotoo before siya nag-proceed didto. And lo and behold, unsay nahitabo sa iyang pag-abot nahimo siyang blessing. Comfort ang iyang gidala didto. So when you have the word of God, correct ang imong action. Ma-misinterpret ka sa imong palibot just for a little while. For a little while na ma-misinterpret ka. Dili forever. Nga naman, after all, you will be bringing
good news sa ila. You will be bringing hope sa ila. You will be bringing encouragement unto them. Because asa nagikan ang encouragement? Sa presence ni Lord and through His Word. Mao na nga itong identity zone. Mao na yung distinction na ito. Kaya bisan pang nagkaguliyang na, nagka-problema na ikaw, nag-relax ka. Nganong nag-relax man kan? You are asking God's direction. Lord, nagkaguliyang na, nagkagubot na, Lord, unsa akong buguhaton. Then God will remind you of His Word. Why? Because you position yourselves in the Word of God. Dili ka mo react o dili ka mo act according sa ilang gidesign. O many a times, kita nga mga Christians, mauna ang atong experience the moment you have the Word of God. Ang mga tao, iras kanila, pagdali, relax. Nganong dili man ka mag-adto dayon, I need to ask God's direction for us sometime. And when the time is right, you can go there and give your blessing unto them. Position yourselves in the Word of God. Matthew 28 verse 18, another verse. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Kinsa man ni siya, this is Jesus whom we serve. O ang next verse niya na ingon siya, therefore, go. We need the authority of God. We need the power of God. Or in fact, ang next verse ingon siya dinhi nga kitang tanan dapat magkaroon og manifestation una sa declaration what kind of authority ang atong ginadala. Therefore, Jesus Christ received that authority first before niya gihatag ka ng authority sa iyang mga disciple. Can you imagine that authority? All authority. Okay, when Jesus Christ said, go now and make disciple. Go now and preach the word. Grabe nga authority na. Kaya kita nga nasa vision, we really embrace that authority. Wala na ito gibaliwala. Because for sometimes, grabe ng authority gihatag ni Lord sa ato, pero wala ta nagtuman. Wala ta nag-obey niya ng maong command ni Lord. But now, by the grace of God, mao ni ang pinakasentro sa atong ginabuhat. Why we do what we do? Because of that mandate ni Lord. Ngayon siya, go and make disciple. Muna, wala ta nagaundang. Nag-PID kita, personal intentional discipleship. Nag-ILD kita, intentional leadership development. Why? Because of that authority nga gihatag ni Lord sa ato. Of course, una sa mga disciple, but the same authority nga atong ma-embrace karon. 2 Corinthians 5:21. Sa New King James Version, nangingon ang word ni Lord. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Think about the truth. Wala siya'y sala. He made Him who knew sin. Wa sa ignorante siya. Innocente siya sa sala. And that is the Lord Jesus Christ. Pero iyang gi-consume ang atong mga sala. That we might become the righteousness of God. Grabe kita ang representative igsoon. Ikaw ang ipadala ni Lord. Ako ang ipadala ni Lord. Ayan ang pagpangita, paglain. That's why nami mga joke nga realization one day, ingon namo, Lord, sorry kayo Ginoo, grabe gid ay among sayop sa among mga prayers. Naka-realize me. Ako personally naka-realize. Nga naman, sa akong early stage, sa akong pagpamastor, imbes nga ako ang gisugo sa Ginoo, ako'y tigsugo niya. In my prayer. Nga naman, moampo ko, Ginoo, adtua sila Ginoo. Grabe. Powerful kay ko. Ginoo, tanduga iyang kasing-kasing. Lord, adtua siya Ginoo. Grabe, ako na may nanuguan ni ron. Naka-realize ko ni anak. Imbes nga ang word, ingon si Lord, go and make disciple. Nabali, ako naman hinoy musugo balik kay Lord. Nangayo kong pasaylo. Inay mo katapad, mangayo na tagpasaylo. Kay kusog, kay tamanugo sa Ginoo. Bisag kita iyang gisugo. Yes, mag-pray ta, but kasagaran nga tubag sa prayer, kita rapod gihapon. Lord, unta, makahibalo siya sa kamatuoran.
Ang ingon din sa Ginoo, then adtua siya. Pahibaw sa kamatuoran. Unta Lord, makarealize siya nga sayop ang iyang gihimo. Ingon si Lord, then adtua siya, ingna siya nga sayop ang iyang gihimo. Kita ra gihapon ang magtuman sa atong mga pag-ampo. O ang uban medyo wise na, instead nga ang Ginoong sugoon ang iya ng kauban. Adtua ba? Adtua ba? Bible study ba? Bible study. Ikaw di ay. Ampuy dito, ikaw di ay. Kitang tanan dunay responsibilidad. No? Kaya nalipay ko sa among mga primary, wala na kay sila tigsugo sa amo. Kaya kaniya to kusog na sa manok, Pastor, nagkasakit si Kuan ba? Adto Pastor. Okay, gisugo na puntaan sa tong primary. Praise God, na born again tang tanan. Pag nakita ni mo nga burden, ikaw na mo adto dito, magpahibalo na lang, Pastor. Niya medri Pastor, among giampuan kay nagsakit ang iyang ngipon. Oy, ngipon raman di ay. Si Pastor pagimuhan po para maayo ang ngipon. Ikaw na. These are the things na na-realize nato sa journey nga do not tayo responsibility when we position ourselves in the Word of God. Ingnay mong katapad, you have the authority. Kaya ka ng mga deliverance, ikaw na. Kanang namang kauban sa itong, grabe kini ba, grabe kinanglang gining i-deliver ba, ikaw na. Ikaw na ang maghimo niya na, kaya ikaw ang naka-identify. Ikaw ang naka-discern. You have the authority. Sa mo tagyod, kung sa imo mismo ni mo na-detect, nga kana nga kulang, ikaw na mismo mag-decide. Ayaw na pag-imbita, ampuy ko ninyo, nga mawala ni sa ako. Kung ako'y imong tawagon na namin, kung pag-decide na. Di na ko mo ampo niyo, pag-desisyon na lang. Kaya ang kulang ni mo, desisyon. Nga makagawas ka ni ana. Pastor, iampo ko, Pastor, makalingkawas ko sa utang, desisyon ni na. Kaya bisag unsa na kog ampo kung di ka magdesisyon, sa sunod tuig, mangutang ra gihapon ka. Ingnay mong katapad, pag-decide na. We have the Word of God. Amen? And the moment makita ni Lord nga nagtuman ka sa iyang pulong, that's the time the reward is upon you. Acts chapter 1 verse 8. Power kay nga word ni Lord. But you shall receive power. Say the word power. When the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses to me. You shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Unsa maning witnesses, saksi, nakakita ka, nakasayod ka, nasinati nimo. Kay bisag asa ka mo adto, naibuhaton si Lord, nakakita ka. And then mag-testify ka sa gihimo ni Lord. When the Holy Spirit, that's why grabe ang atong pag-honor sa Holy Spirit. The last and final topic kagabi sa encounter nato is all about knowing the Holy Spirit. Dili lang knowing the Holy Spirit, but receive the Holy Spirit. Dili lang receive the Holy Spirit, but let that Holy Spirit manifest over our lives. Because there is a progressive experience. Ang uban nakailalang nga nay Holy Spirit, pero walay personal experience. Kaya pag dunay problema, murag walay Holy Spirit. Pag dunay mga concern sa palibot, murag walay gahom nga naa niya. And yet the Bible said, you shall have it when you receive it. Kaya i-declare na nimo by faith in the Lord. Amen? Amen. Number 2, how to position yourselves for breakthrough. Be full of hope. Inay mong katapad, mapuno ka sa paglaom. Be full of hope. Kay mauni ang atong ginagunitan. Put your hope in the Lord. Be full of hope. Grabe ang paglaom nga gihatag ni Lord sa ato. Do not be dismayed. Do not be discouraged. Do not worry. Instead, be full of hope. Wait upon the Lord. Kay grabe si Lord na sa inindot nga plano. I believe kining Jeremiah 29:11 dili ni bugbog sarado ng verse ato. Every time ato ning i-recite, every time ato ning i-memorize, do na siya refreshing power sa atong mind o sa atong heart. Can I hear an amen?
Jeremiah 29:11, declare, for I know. Amen. Kung inyong basahon ang the whole chapter of Jeremiah 29, even 28, 29, and then 30, during that time, grabe ang problema sa Israel. Gi-conquer sila, gidaog-daog sila, gipanamastamasan sila bilang nasod. But God stand and declare, I know the plans I have for you. Kung meaning, naman mo anak nga sitwasyon karon, dili na mo padayon. Doon ay ending na. Because I know my plans for you. I have a plans for you. Lord, discouraged na kay mi, Lord. Pildi na kay mi, Lord. Nalugi na mi kayo, Lord. Ingon sa Lord, I know I have a plan for you. So put your hope in me because I have a plan. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, I have a plan. Unsay plano ni Lord? Plans to prosper you. Can you imagine na ka sa very low situation sa imong life, and yet makadungog ka nini, nakiplano na imo, madato ka, muasinso ka, mulambo ka. So unsa imong gunitan karon? Pagtuora og hope. Kana kung nakaila ka, kung kinsa ang nagsaad, kung wala ka nakaila, di ka mo tuo. Like for example, grabe ka broke financially. Luging-lugi na ka, wala na. And then one day, nanuktok, niabot sa imong balay, si Mr. Henry C. Kauban pagid niya si Gokong Wei. Duha sila. Niadto sa imong balay. Gahila ka kay purdoy na lugi ka na tanan. Sila ang nanuktok sa imong balay. Unsa ka imong paminaw o bation nga silang duha niabot sa imong balay? Oh, ma-imagine na ninyo. Muabot ba sa inyong balay kay bawang ko sa imong kahimtang, brother, ni ami para magampo sa imo. In Jesus name, amen. Lakaw na mi. Maong ka na ibuhato nila. Kay nakaila ka, kinsa ni sila. Tao ra na. Gi-example na ako na. Meaning to say, when you know someone, that someone who gave a word, you will actually stand up and say, I will put my hope on you. Nothing compares ang pinaka-bilyonaryo, trilyonaryo nga tao sa kalibutan, bisag kinsa pa nang inyong i-mention outside the Philippines, nothing compares sa atong Ginoo. And when God said, I know the plans I have for you, I declare it today. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope. And, grabe, di lang temporary, future. And yet, kung wala ka nakaila sa imong Ginoo, murag dili kay kamo salig. Mo na, timailhan nga di kamo salig, wala ka pag Domingo, wala ka nagdevotional, wala ka sa cell group nimo. Ang mensahe nimo na dili kay ko believe. Dili kay ko believe. Mas believe ko sa akong pagpaningkamot. Mas believe ko nga maningkamot ko, magtrabaho ko kanang ay dili kay ko believe. Mao na actually ang gi-paint nimo nga picture. Wala lang nimo gisulti pero sa action klaro. Labi na gyud. Pag adlaw sa Domingo, kabalo ka nga mosimba ka sa Ginoo pero gipalabi pag nimo ang mga quote unquote importante nimong adtuanan more than kay Lord. Sa tinuod lang magpray ko sa imo nga Lord, grasyahi ang imong anak nga makaila siya sa imo, nga kaya niya i-sacrifice ang mga butang, Lord, in favor sa pag-worship sa imo. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Put your hope in God alone. Can I hear an amen to that? I dare to challenge you to put your hope in the Lord. I challenge you. Put your hope in the Lord. Lamentation chapter 3. Actually, akong gisulat din higikan sa verse 21. No? 23 akong gipabutang, but gusto ko mag-back read sa verse 21 down to verse 26. Verse 21, Lamentation chapter 3. This I recall to my mind, therefore I have hope. Doon ay recollection si Jeremiah as a prophet.
This I recall to my mind, therefore, ingon siya, I have hope na ako ipaglaom. Because I recall, kinsa ning Lord nga akong gialagaran. You know what? As we study, si Jeremiah, siya ang usa ka propeta nga very lonely prophet. Among the prophets in the Old Testament. Nga nang very lonely siya, he always cry. Where in fact, among theological study, Jeremiah is a weeping prophet. Every time na siya ginasulat, every time na siya makita, kaya nga naman, during the time, devastated kayo ang katawan sa Diyos. So every time nga makigtagbo siya sa Ginoo, he always cry. Every time mo tanaw siya sa mga tao sa ilang sitwasyon, he always cry. Kaya ang tawag sa iya, the weeping prophet. And one of the writing he said in verse 3, ingon siya din, this I recall to my mind, therefore I have hope. Though the Lord's mercy we are consumed, we are not consumed because His compassion fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore I hope in Him. The Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seek Him. It is good that the one should hope and wait quietly for the salvation of the Lord, or for the Lord. Pagpakan na to si Lord sa iyang word. Spend time in the presence of the Lord. Especially when you are in trouble. Spend time. Do not rush. Spend time in worship. Pour out your heart. Kay kita pag may problema, muras ka diritso. Which is human na to nga reaction na siya. But when you know your God, you will stay cool in His presence and say, Lord, you know my situation. I have problem. Lord, kaning akong problema, Lord, bunga rapod ni Lord sa akong mga sayop nga decision. Pero I'm here, Lord, para isettle ni sa imo. Dili na ako ni i-justify, Lord. And make a covenant. That's why in our journey, one of my learning is covenant. The moment makig-covenant ka kay Lord, siya ang in charge sa imuha. He will take in charge of it. So in this point in time, when we put our hope in the Lord, then spend time, wait upon Him, recall. That's why very important pag doon natay word nga ginakuptan diha sa Ginoo. So ato ning isulat kini nga Lamentation chapter 3 verse 21 to 26. Very powerful nga atong action, reaction every time dunay mga situation. Put your hope in the Lord. Point number 3. How to align or position ourselves for breakthrough. Faith brings yourself in a commanding position. Hallelujah. Pag doon na kay pagtuo, imong gibutang ang imong kaugalingon sa commanding position. You can command. You can declare. You can open your mouth and declare. Unsa imong i-declare? The word of the Lord. Pag doon na kay situation, declare the word of the Lord. Doon ay circumstances imo, declare the word of the Lord. Faith brings yourself in a commanding position. Dili ka pildi igsoon. Pag doon na kay pagtuo, you can command. In Jesus' name, this situation, dili ni mahitabo. In Jesus' name, kining situation, kining circumstances, it will just resolve. Ayaw tong crying baby ka all the time. Kunya magtinagalog, unsay mang tinagalog nga imong sulti, anong magagawa ko? Wala naman akong matakbuhan. Sino bang tutulong sa akin? Wala. So kawawa talaga ako. Dili ka kaluoy, dili ka kawawa. You can command. Amen? Unsang ingon ni Lord, if you have faith like a mustard seed. Little faith lang. So unsay yang gingon? You can command that mountains to be thrown in the sea. What is that? Mountains of problem, mountains of trouble, mountains of any unfavorable circumstances. Kung doon na kay pagtuo, you can command that. Problema? Problema ka lang.
Kung dili ka ma-solve, problema mo na. I have my God. I have my Lord. I have my blessing. I have my provision. So I will wake up. I will stand my ground. I will walk. I will look for an opportunity. Problem, stay cool. You can command. Kaysa dadon-dadon yung problema. Pag imong dadon-dadon ng problema, bugat. Magbuktot ka, madugay. Mga anak, mga kana. Naon sa magkabay? Problema lagi. Sunadlaw na napod. Unsa na po kabay? Dakong problema ni. Sunadlaw, arang dakuan ning problema. Hangtod wala na pangit na ang imong dagway. Kay pati sa pagkaligo, wa na kakahinomdom nga maligo ka pa. Kay naa kay problema. Og naay makakita nimo, instead maluoy, mo palayo na nimo. Nganuman, nanimaho ka nagproblema. Gusto po mo gakos nimo, di na makagakos. Nganuman, nanimaho nagproblema. But when you are in the posture of believing God, people around you, kasayod nga na kay problema, pero mabless sila sa kind of attitude nimo because you are positioning that you have faith in God. Ingay mong katapad, congratulations, ikaw ka na. Hallelujah. Hebrews 11 verse 1, mo jump ko sa verse 6. Ingon ang verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Grabe, na ba ebidensya sa mga butang nga ni mo nakita? Naa, faith ang pangalan. Wala ko nakakita, pero nagtuo ko. Grabe na. Wala pa nako siya nakit-eh, pero nagtuo ko nga maabot siya nako. Grabe hope sa mga babae, ana. Lord, wala pa nako siya nakit-eh, pero nasayod ko, maabot siya. Pag open sa imong mata, nakita ni mo siya, siya nababababa. Nga naman, you have the faith. Makakita ka sa mga nindot ng butang sa palibot, then mo ka, Lord, I know one day, kana po mga butang, Lord, if you allow me to have it, I will ask of you. Faith na siya exoon. Dili ka magzelos, dili ka magbitter sa mga nakauna sa imo, but mag-rejoice ka sa ilaha. Because mayroon ka, I am next in line. Lord, I have my portion, Lord. Pag doon ay mga nindot ng butang sa palibot, muadto ka sa ila, mag-rejoice ka. Bisag wala ka gi-invite, muadto ka. Ano niya ka de? Mag-rejoice ko sa imo, brad. Grabe ang gihimo ni Lord sa imo. Kana nga attitude nindot kayo. Makita na ni Lord sa imo yun siya, wow, truly this man, this woman is next in line. I will command blessing to come upon her. She is now ready. Right ang attitude. Pero gani, kung mag-jealous ka, mag-bitter ka, magbagulbol ka, makitaan ka sa anghel nga assign sa imo, mag-report sa iyang master. Master, ang akong alaga ba, murag di pa kay andam, nagsigbagulbol. Nagreklamo pag yun. Then, mag-minister ang Lord sa imo para makita nimo nga naa siya nindot nga plano. Verse number 6, Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder to those who, what? Diligently seek Him. Ingnan mo katapat, diligently. Unsa man ang diligently? Makugihon, mulahutay nga nangita sa presensya sa Ginoo. Di lang kay nagsimba kay nay panginahanglan. Di lang kay nag-offering kay nay needs. Dili nato ma-full si Lord. Nakadungog lang sa challenge nga kung muhatag ka para sa Ginoo, panalanginan kaniya 100-fold. Uy, nakadungog ni hatag, lahi ang motive. Kas-ara siya ni hatag, unya maghulat na, tanaw na ako, biyog mahitabo. Kapila man ka ni hatag, kas-ara pod. No, God is asking for diligence. Diligently seek Him. Kung yun ang word, He is a rewarder. Ingnan mong katapad, rewarder si Lord. Pero na requirement, diligently seek Him. When you decide to serve the Lord, tuloy-tuloy na dapat. Because the blessing awaits on you. Atong balikan nga verse, John 15:16.
Ingon ang John 15:16, you did not choose me, but I chose you. Ready? Declare. But I chose you and appointed you that you should go, bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. This is the way of the Lord. This is the process of the Lord. Whatever you ask, whatever you ask, in Jesus' name. Meaning sa in Jesus' name, in aligning with Him. Di lang kay basta gigamit, in Jesus' name, dili lang. You align yourself to the ways of the Lord. You do His command that is in Jesus' name. Dili na siya mentioning the name. Life nimo. And then ingon si Lord, whatever you ask, I will give it to you. Pagkanindot nga promise sa atong Ginoo. The last but not the least, always be joyful. Yung na imong katapad, always be joyful. Dunay command sa Bible, always be joyful. Rejoice always. And I say it again, rejoice, regardless of your situation. Regardless of the circumstances, the Word of God said, always be joyful. Nga nung maging joyful ka man, Proverbs chapter 8, verse 32 to 35, now therefore listen to me, my children, for blessed are those who keep my ways. Blessed are those who keep my ways. Hear instruction and be wise, and do not disdain it. Blessed is the man who listens to me, watching daily at my gates, waiting at the post of my doors. Verse 35, for whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord. Hallelujah. That's why there is a rejoicing in waiting. Why? Ang imong paghulat, duna kay maabtan nga panalangin. Kay naghulat ka. Kung dalaga na imong katapad, ulitaw ing na paghulat. Kay naay imong bahin. Feeling nimo giilogan ka na, dili to para nimo, para to niya. Para mo ingon na ka, bahalag dili maako, basta kay maato. Meaning makauban nimo sa journey. Nga naman, doon na kay portion. And as you wait, dapat rejoicing. Always rejoicing. Kung doon na nag-una, join them with their celebration. Rejoice. One day, you have your portion. Every one of them will rejoice with you. Why? God has His own best plan and purpose sa atong mga kinabuhi. So in this particular verse, ginatudluan ta sa Ginoo, what kind of attitude nga dapat mapossess nato in sa una? Listen to me. Paminaw. Nganong maminaw man ka? Dunay instruction. Ingon siya, hear my instruction and be wise. Paano ka maging wise sa instruction? Follow. Obey. Mao nang wise na person. Kasi naminaw eh. Spend time. Open your ears. Verse number 33. Hear my instruction. Do not disdain. In other words, ayaw pag-discourage, ayaw pag-una-una. Listen. Kung wala pa yung word, ayaw pag-move. Ayaw i-change ang plan. Stick to your plan. Nga nakakonect sa plan ni Lord. Kay best ang iyang giandam nimo. In all aspects, all areas in your life. Verse number 34, blessed is the man who listens to me. Grabe gining word ni Lord. Kanunay siya nga gusto nga maminaw ka. Kay naay very important word na iyang isulti nimo kung naminaw ka. Kaya natay ginatawag nga quiet times. Meaning devotional time.
Wala pa ang kasika sa balay, wala pa'y nagtugtog sa silingan, wala pa'y bidyuki diha nga nagsaba-saba, wala pa mga sakyanan nga nagpabulos sa ilang mga makina. Early in the morning, you spend time listening to God. Pagka na imong madungog, grabe ka ka-excited. Clear ang iyang word. Kung desperate ka na sa imong sitwasyon, meaning sa desperate ka nang gusto na ka ba? Lord, gusto na ko ani. Muingon si Lord, I will give you instruction, listen to me. So kano sa ka maminawon sa Ginoo kanang tungang gabi. Tulog ng tanan dito, Lord, maminaw ko nimo. Maminaw ko nimo, Lord. Tagaay kog pangalan niya, Lord, kanang pangalan niya Ginoo. Di ba moingon si Lord, kini nga pangalan mao ni imong maasawa ug mabana. Lord, ikaw na, Lord. Kasi naminaw ka. Pati ang description sa dagway ipakita ni Lord nimo. Ang posisyon sa ilong, makahibaw ka. Grabe, specific. Kaya ingnon man ka, Lord, sa imong gusto. Pointed nose or disappointed nose? Busa ayaw pag yung kay Lord, bahala na ka, Lord, ayaw. Ikaw, God, ang makigsabot kay Lord. Gano man, maminaw man kaniya. Lord, nanginanglan kog kwarta, Ginoo. Pila man anak. Bahala na ka, Lord. Dili pwede, bahala na. Musulti ka. Lord, gusto ko 1 million. Ingon sa Lord nimo, kaya nimo, anak, kaya nimo. I believe nowadays the Lord will talk to us in that very specific. Kasi ang yung word din ngayon, listen. Nganong mo listen man ka, kay nasa word isulti. And as you listen, bisag wala pa naabot, dayon sa imong mata, diha ang imong attitude, you are rejoicing. Kaya kanang mga dalaga ulitaw nga nanay word ni Lord, bisan pag dalaga ulitaw na sila, di ka makakita nga nagbakho sa daplin, nga murabag, paminyo na nato niyo, kay masulubo ng kinabuhi. No, ang ilang kinabuhi, rejoicing sila every day. Malipayo ng ilang kinabuhi, nga no, they are waiting upon the promise of the Lord. Unsa man ang promise ni Lord sa ila, ang ginapray nato, they are waiting for a perfect husband, o sa mga lalaki, they are waiting for a perfect wife. Kinsay ganahan og perfect husband, perfect wife? Ganahan kay tani ana. Og naa na din sa church. Nanay mga primary dinhi nga nagtestimony, salamat sa Ginoo, gitagan ko ni perfect husband. Oh, siya ang nag-describe ato, perfect husband, perfect wife. Huwag kang kukontra. Every time na mo barog dinhi, salamat sa Ginoo sa akong pinakagwapang asawa. Tanan sila nag-declare pinakagwapang asawa. Wa nay mo labaw sa iyang panlantaw. Kontrahon di na nimo. Dili nimo na kontrahon, musay na amen. Ngano man, eyes of God na nga gihatag. So di malipayon. Pag uli sa balay, ang asawa na, grabe, pahiyom din, nakutob, grabe. Grabe ba, ganyan, gideclare mo ba, nga, perfect ko nga wife ba, kanabang wala nagipinakagwapa, ako ragyod. Siya ro ang asawa, dili na magkaratil og serbisyo nimo kay imo siyang gi-appreciate. Dili na ulog-ulog, tinuod na sa iyang panlantaw. Kung gusto nimong malantawan siya nga pinakagwapa, hulama ang iyang mata. Makaingon, tinuod di ay. Pero pagtanggal mo sa lamin, sa iyang mga mata rato. And you can rejoice. You can create in your heart the Lord, I will rejoice, Lord, regardless. Bisan pag unsay kahimtang, you can declare and decree, Lord, we are for signs and wonders. Amen? So power of declaration. So these are the things na gusto na akong i-share from depths of my heart. How to position yourselves for you to experience breakthrough. Kay mo na ang life na gusto ni Lord nga atong masinati. Did we learn something this morning? Kabalo ko sa tanan nga nag-take notes karon na buntag, you will experience them. Let us bow down our heads. Let us come to the Lord in prayer. Sige, atong iduko atong mga ulo. I-declare na to this morning. I-review ni mo ng imong gi-take note diha. Lord, gusto na ako i-position akong kagalingon, Lord, para ang breakthrough will continue, Lord, to flow. Mag-continue mag-flow.
Lord, na problem, may breakthrough nga may tabo. Na concern, Lord, breakthrough will come. Lord, na trouble in my life, breakthrough will come. Kung ka-struggle pa kakaroon og something in your heart, something in your life, nga you cannot help, pero naa na sa kanunay nga ganatintal sa imo, pray to the Lord this morning and then move, work, declare, act on it. No, be responsible, igsoon. Sa tinuod lang, this is the prayer of my heart. Sa tinuod lang, gusto na mo din higsoon nga ang Holy Spirit mo ay mag-minister sa inyo. Ay napaghulat nga napaymuduol ni mga tao nga mag-minister nimo. The Holy Spirit is enough. Meaning to say, as you bow down your heads karon, na mga certain, specific na butang nga ginadil si Lord sa imo. Nga pwede ginatago nimo sa mga tao, pero sa imo nakakita ang Holy Spirit. Siguro struggle nimo na. Di nimo na gusto nga nasa imo, pero mabiktima ka. I pray this morning, nga i-settle nimo na kay Lord. Mag-decide ka. Decision lang igsuon. Ay napaghulat nga masakpan ka, ay napaghulat nga idilpa ka, kay sometimes sakit siya. Please, I want everyone to please settle down. This is our ministering moment now. Ay naman pagbaktas-baktas, please. I-honor na to ang Holy Spirit. Mo ni usahay, ang Holy Spirit dili makamove sa ato, kay kumpiyansa ra ka ita. We are not excluded. I am serious here. Because dili ta gusto magdula-dula. We exerted the effort. Nianahin na mo din nag-spend time mo. Nagasto na mo. Take advantage. Follow simple instruction. That's what I mean. Because no one is exempted. Muna akong ginaingon ng daan diri sa inyo. Dili, kung mahimo pa lang dili nami mag-minister sa inyo in person. Kamu na, mag-settle na mo kay Lord. You are mature enough. Of course, wala na mo ginaingon nga dili mi mag-minister sa inyo. But what I mean, mas sobra pa ba mi sa Holy Spirit? Dili. Mas kuyaw pa ba mi mag-minister kay sa Holy Spirit? Dili gyud. We are nothing compares with the Holy Spirit. Grabe mi ka-limited. I want everybody now to take this seriously. Personal exon. Yes, we praise God for what He has done. But we pray, Lord, we need more. We need more. We want more of You. Ayaw kahadlok igsoon, dili ta mo lampas sa langit, ani. Dili ta malampas sa langit. This is what we need. Wala'y gitawag na over-spiritual, wala. But this is what we need. Take this as a moment. Because we are positioning ourselves for breakthrough. And many a times, wala'y breakthrough because we are not in the right position. Kamo mo sa ako, temptation ni kanunay, pastor na ko. Pwede na ko mag-relax. Pwede na ko, simple na lang akong life. That is a common temptation. Even to the leaders, to the praise and worship team here. Do you think as we minister to them is not enough already? No, God sees our hearts. And every one of us. That's why pagdating sa atong spiritual journey, bear with me, I am so serious. We are not playing games. Because masayangan ko igsoon. Masayangan ko sa giandam ni Lord nga grabe nga blessing sa imo. As far as my spiritual eyes is concerned,
I look on the Word of God, ang naka-install nga blessing intended for you is waiting for your manifestation. Ang imong gipangita pod ka ni ana. Ang imong gipangandoy pod ka ni ana. Ang imong gidamgo pod ka ni ana. And they are waiting for the time nga mag-meet kita ni ana. And then there will be breakthrough and blessing will flow. May I request everyone to please stand, and so we'll raise our hands to Jesus. Keep bowing your heads and close your eyes. Kining a gesture exon is a gesture of receiving. Receive your portion. Receive your blessing this morning. Gesture ni mo ni. Mo nang pinakanindot nga gesture. Because this morning the Lord is going to pour out His grace to all of us. No one is exempted. No one is left behind. We are so desperate into the presence of the Lord. Doon na tayo mga needs. Doon na tayo mga dreams. And let us pray this morning that the Lord will satisfy us. Tagbawon ta sa Ginoo sa iyang presensya. Enough na iyatang i-guide. And therefore the Word of God said this morning, listen to His voice. Because He has a word for you. He has a word for you. And this morning, gi-reveal ka na nga mga word, but there is more. There is more. There is more. Here we are, Father, lifting our hands to you, giving our praise to you first of all, giving all the glory and the honor for what you have done, and giving to you as well, Lord, every burdens that we have in our hearts in worship. Giving to you, Lord, our personality. Giving to you, Lord, surrendering to you, Lord, our attitude, our character. In the name of Jesus, consume us. And let the character of God be seen and becoming evident, be manifested in our lives by your grace, Lord. Because as we go out, Lord, we'll be bringing light. We are the light of this world, Lord, by virtue of that light that you have given us. Even, Lord, as we raise our hands, this is a position of receiving to whatever prayers that we have, Lord. Breakthrough in all areas of our lives. In the relationship, in finances, in our businesses, in our ministry, in the calling or the endeavor, Lord God, mga dreams and aspirations. We come to you today, Lord, by faith, giving you all the glory and the honor as we express this from the depths of our hearts. In the mighty name of Jesus, this is our prayer. Everybody say, amen and amen. The Lord is served.